Hello mga be! So ating kong grasyang dinatang atin memyeng kamatis ka na ako. Thank you sponsor. Yan, dinina na akong kamatis ning kakong bayo. So inggewa ko sinalikong tilapia at pirito ko la. Yan, may ngilikong bawang ang pong sibuyas, may gisa. Kay bat na ning bawang at sibuyas, kebit ko yung kamatis, pe palambot ko. Dinenan kupin pa lang yan, may itong basong danom, bang medyo ating sabo. Ayan, singkapan kong asin ang pong paminto. Anyang malambot na yung kamatis, kebit ko lang rin tilapia, tikpan ko bang medyo mukal bagya. At may nyabul kong atlong ebon. Yan. Anyang okay na, may absorb ning lasa na ning saboking tilapia, kebit ko yung ebon at tikpan kong pasibayo mga be. Yan, anyang maluto na yung ebon. Siyempre, ready na, kainan na, mangantana. May tuwag na naman yung nasi kanini. Mas manyaman nata nung sabayan meng kok. Ayan. Kalyan ko yung sarili ko mga be. First time kong mag-content Kapampangan. O yan, o, di ba? Bilog ko lang rin ebon ken. Yan, tikpan ko yan, kulo-kulo na, luto na. Ayan, tuwag taning nasi. O ha, kaldero pala.